ماشین نابطی مومتی سالش 99 4 بالون در حالت خوب. این داخلی سالن ماشین پرابگش 406,000 کیلومتر. این سی دی پلیر коробкаш механик. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین، حالتش خوب. سنجش تکنیکیش تمام شده گوشه. موتوریه سوزجوری بنزین راسودش 5 تا ساخته میگردد. این حالتی موتوری میشه، حالتش خوب. نرخ ماشین 15,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 870 1177 92 965 60 متیسه سالش 2007. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن دو الکتره، коробкаш автомат. این سی دی پلیر پرابگش هم میبینیم. پرابگش 138,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجینه. این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب. این بگاژش موتور 08 سوزجوری بنزین расхода 6 литр ба сахта мегардад. این موتور حالتش در حالت خوب. نرخ ماشین 34,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 842 1155. مرسدس بنز یک کلاس سالش 2001. 4 بالون در حالت خوب. من این بالون گازش 50 لیتره. من این запаски балон. این داخلی سالن ماشین 4 الکتر پاکت، 4 الکتر، коробкаш автомат. این سی دی پلیر پرابگش از میفهمیم. پرابگش از این حالت سالن ماشین در حالت خوب. پرابگش پرابگش این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب.
Motorаш чанд? Мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расход чанде? Gaz 90. расходаш газ киди 10 та газ ба 90 та мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. Bardak sechka. Sechka. Мотори сечке? Мотори сечке буда. нархи мошин 48000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 818 72 77. Opel Astra G солаш 99. این 4 балон ҳолаташ миёна. сахне این bagaj است. میبینیم این گازش تابلت که چند لیتره که 43 ها گازش 43 لیتره بوده. коробкаш механик дисциплин пробегаш 218000 километр. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин ҳолати хуб. капота кишоида. мотор ча? мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин. расход чанд та газ кирд? расходаш 10 та газ ба 90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин ҳолаташ хуб. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 814 3934. Opel Astra G солаш 2002. 4 балон дар ҳолати хуб. این балони газ 27 литре. این запаскаш. دو электропакет, коробкаш механик, USB модем, радио FM, пробегаш 245000 километр. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 инжектор сӯзишвори газ бензин. расходаш газ киди 10 та 90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 42000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 586 96 66.